Halo guys, balik meneh ke aku Prasto. Kali ini gue akan melanjutkan game Zenless Zone Zero lagi. Dan akhirnya update 1.5 udah rilis ya. Dan ada karakter baru yang bernama Astra Yao. Wah, gacha nggak ya? Sebenarnya bisa sih 2 kali gacha guys. Tapi sebelum gua gacha, gua coba dulu mana ya? Di sini kalau nggak salah. Gua coba dulu karakternya enak apa enggak ya guys. Katanya sih healer katanya. Nih, coba mulai. Kalau enak ya nanti gua gacha guys. Soalnya jarang-jarang ada healer di Zenless Zone Zero. Cuman ini doang. Oke, gua baca dengan cepat guys. Idlik Katenza. Dalam satu silik Katenza tidak dapat bergerak, tapi bisa melakukan dodge dengan menekan atau melancarkan basic attack dengan menekan. Oke. Coba. Spell attack untuk status idle. Oke, bisa ditahan jurusnya. Maksudnya basic attack. Oke. Oh, bisa kayak gitu ya, bisa ditahan. Oke. Terus selama sesi berlangsung tekan. Oke. Oh, bisa ngedodge ya, bisa nyerang, bisa ngedodge. Tekan atau tahan. Wow, gila, bagus banget tuh. Itu siapa? Oke, coba. Tekan untuk memasuki status. Saat serangan mengenai musuh, tekan untuk quick access. Oke, coba deketin dulu. Oh, bisa diganti-ganti kayak gitu. Oke. Musuh ini support yang enak loh guys. Oke, gua gacha lah ini. Cara kembalinya gimana? Bentar, cara kembalinya gimana guys? Oke, nice. Oke. Gua udah tahu sistemnya. Dan memulihkan HP semua anggota. Nah, ini memulihkan HP semua anggota tim. Setelah melancarkan skill ini, 2 quick access yang dilancarkan berikutnya akan diganti. Oke. Mantap, coba. Oke. Wah, enak juga nih karakternya. Tapi ini lagunya semoga nggak kepirak ya. Oke. Nice. Tuh, nggak jadi ganti. Mana musuhnya? Ini enak nih si Astra ya, modelnya dia juga bisa nyerang guys pas nyanyi kayak gini. Tuh, kita dapat support. Tuh. Selain support Bang Bu, nanti di support Astra Yao juga ya. Oke, keluarin dulu. Oke. Ya semoga gacha 2 kali gue dapet ya guys. Enak banget soalnya nih. Tuh, ngalahin musuh jadi enak guys. Ada bantuan satu lagi. Berarti kalau ada tambahan bambu nanti
si Bambu sama si Astra ya ikut nyerang. Oke, selesai. Ya, semoga dapat guys. Doakan gua dapat ya. Soalnya ini enak banget ini. Gua akui enak. Oke. Ambil dulu sebentar. Taktik. Ini apa? Oh, gua kira dapat hadiah. Oh, ini di sini. Lumayan, dapat 10 buat nama-namain. Oke. Oke, saatnya gacha ini, guys. Coba. Oke. Bismillah, semoga dapat, guys. Nggak dapat ini. Lewati aja lah. Dapat Billy. Oke. Masih ada sisa 1 kali lagi. Oke, coba gua. Apakah dapat? Dapat. Yes. Semoga Astra Yao. Ayo cepat. Si Andi. Sabar guys, masih Wi Anjin. Gue penasaran apakah Astra Yao. Banyak banget Wi Anjinnya. Ayo. Buset. Aduh, dapat dia guys. Aduh, dia dapat lumayan sih dia, tapi gue maunya Astra Yao. Wah, udah nggak bisa lagi guys. Aduh, nggak dapat Astra Yao gue. Harus ngumpulin polikrom lagi. Ya, apa boleh buat guys. Langsung aja lanjut ke ceritanya. Di sini ada 2 cerita ya. Gua udah mainin kemarin malam, tapi nggak gua lanjutin ceritanya. Iya. Oke. Ya, nggak dapat si Astra Yao guys. Dapat siapa itu namanya? Gua lupa. Elemen api. Di suatu pagi yang biasa-biasa saja, Billy sedang duduk di depan TV dengan gugup seperti sedang bertarung di dalam holo. Di saat yang bersamaan terdengar suara yang familiar dari TV. Loh, itu si Astra ya? Oke. Tapi lucu ya guys, ini teknologinya di Zenless kan udah canggih lah ya. Ini orang berdua masih lihat di TV tabung. Tahun baru sudah mau tiba, ini udah kelewat tahun baru, Mbak. Oke. BTW di episode kemarin gua ngedate ya sama si Astra. Oh, si Billy mau beli tiket. Pada minta bantuan si Ferry guys buat beli tiket online. Buset, ngecit ini ngecit, nggak boleh itu. Penganiayaan di tempat kerja, mau segera menanganinya, Wat? Untuk melakukan tugas tambahnya tidak berhubungan. nyatir si Ferry. Apa memangnya itu termasuk mengenai? Wah, ini parah sih. Coba. Billy disatir sama Ferry guys. Memuji master dengan cara yang baik. Wah, si Ferry ini makin aneh ya setelah dihack di episode sebelumnya. Hadiahnya daya listrik ya.
フェアリーは現在の従業員間における同ヒエラルキーsemua マスタ staff ーの筆頭助手がフェアリーであることに疑いの余地はありません。続いて助手1号イアス、助手2号レム。 Hah? とのけものにするなんてひどいじゃん。 Kasihan si Bele, disatirin terus. Oke, Fairy, sudah pasti kamu asisten namanya Bele juga penting loh. フェアリー、意地の悪いことを言うものじゃない。リンは僕にとってかけがえのない人 Benar. 確かにイアスは体を張ってくれている。けれどリンだって助手2号になれる。情報を更新。マスターの筆頭助手フェアリー。 Oke. 続いて助手助手の何号かくらいでとやかく言わないもん。それでコンサートのチケットが手に入るなら cerita baru udah disatirin si Bele, kasihan. チケットこんなことしてるうちに販売始め。工程チケット販売サイトをハッキング。 Bisa gagal banget. 今後のために振り返ってみましょう。あと181ミリ秒。 Anjir. アストラさんに会えないのか。兄ちゃんはもう何度も会ってるのに。これが主人公補正ってやつ。 Ya jelas lah, kan gua protagonisnya. Gua kan MC-nya. Iya benar sekali, mungkin aku bisa berikan cara lain, coba. なら僕が Kasihan si Bele ya. とはいえ今からアストラさんに連絡したとして時間を作ってもらえるか。 Langsung minta tiketnya ke si Astra, guys. これ見よがしにお兄ちゃんがフェアリーとグルになって私をいじめる。待った、それは断じてない。僕がリンをいじめるなんてそああ、助手2号は確定だしチケットは手に入らないし丸損だよ。マスターインターノットを検索した結果、報酬のいい指名依頼を発見。 Hasilnya nomor 2. ほら言わんこっちゃない。早速私は顎で使い始めちゃった。 Sejak kapan kamu jadi akrab gitu sama Ferry? Jadi karena ada AI yang pengertian langsung berasa aku nggak ada gunanya ya. Waduh. Kasihan juga si Bele. Tidak ada yang bisa gantikan kamu. Masa kamu cemburu sama Ferry? Yang atas aja, guys. Tidak ada yang bisa gantikan kamu. Bele itu penting loh. Kalau kakak sudah bilang begitu, aku nggak pura-pura marah lagi deh. Tapi kita tetap nggak kebagian tiket. Kak coba mintain tiket langsung sama Astra ya. Ujung-ujungnya langsung minta tiket sama Astra ya. Mau coba beli dari Calo? Waduh, harganya pasti mahal guys kalau dari Calo. Tapi mahal banget kalau beli dari Calo. Aku suka banget sih sama Astra, tapi mendingan aku dengar albumnya saja deh daripada harus keluar banyak duit. Nah itu. Beli saja, kebetulan kan ada kontrak masuk hari ini. Kamu mau apa saja aku belikan deh. Mumpung tahun baru, aku mau ajak Billy pergi nonton konser. Oke. Kakak memang paling baik, tapi aku rasanya tetap rugi deh. Sudah tiba-tiba jadi asisten kedua, masih nggak menang rebutan tiket juga. Tapi masih ada misi di jadwal kita, ayo kita coba lihat. Oke, kalau begitu kita pergi cari uang dulu. Oke, saatnya cari duit. Uang itu memang harus dihabiskan di waktu begini. Kita pakai bayaran kontrak kali ini buat beli tiket konser Astra saja. Klien sepertinya sudah tunggu di lokasi di dalam Wolo. Wow, siapa kliennya? Bayarannya tinggi, berarti orang kaya ini guys. Ya, masih loading. Oke, udah. Lah, si Astra sendiri. Wes. 聞いてくれてありがとう。 Gila. Mantap juga tuh Astra. まだお客さんがいたの？もしかして一人ぼっち？危ないわよ。アストラさん、アキラだ。アストラさんの依頼だったと。アキラ？ポンプの中に？かわいい。でもこうなっちゃうとどうしたものかしら。 Tidak perlu khawatir. Ada apa? どうかしたかい？心配はいらない。僕はこれでも伝説のプロ棋士だ。 Wes. フォローの心配じゃなくて、あなたに一言物申しておこうか迷ってるの。 Kok menghukum? Kenapa? 知り合いになって随分経つのに、こんな裏の顔があったなんてちっとも知らなかった。
udah kenal begitu lama, gua aja tahu lu baru sekarang. お兄ちゃんってそんなとこあるよね。私だったらそんなことしないよ。何でもアストラさんに教えてあげちゃう。たく2人とも。でもこれは嬉しいサプライズだわ。インターノットにはアマタとプロ騎士がいるのに、私についてきてくれるのがやっぱり私が運命に愛されてるんだわ。今日のお友達たちも。 Maunya apa sih yang begitu penting? そうだ。それで大切なものとは一体何だい？誰もが欲しがる正真正銘のお宝よ。かのヨラン Harta karun di dalam mulu. 最後のコンサートの録音前に話したことがあるかもしれないわね。 Oh, kok kamu bisa tahu rekaman terlalis itu palsu? 記憶ではあのアルバムはベストセラーにもなっていたはずだ。それが偽物だって。大資本っていうのはね、売り上げのためなら何だってするんだから。少なくとも会場で私が聞いたの、あの時の私はまだ子供で、どこにでもいるスターのあのコンサートはゲリラ的に開催されたの。本当はその頃ヨランはもう事務所を辞めていて、契約周りのごたごたでステージにはそれも抵抗とフーガ、この2つの会社がそれぞれヨランの公演権を持っていると主張してたから。 Kasihan banget tuh. ほどなくしてヨランは亡くなって、 Oh, udah mati si その Joran. 未公開コンサートが彼の生前最後の作品となってしまったのだけど、あの日の雰囲気はなんていうか混じりっ気のない純度 100% って感じだった。ミュージシャンとファンが一つになってセッションみたいだった。あの感覚はまるで何かとんでもないものを呼び、 Mungkin itu kekuatan dari musik, aku juga ingin rasakan hal seperti itu. 古の魔術師が呪文を詠唱していたのは、そこに音楽の力を感じている。そうよ、音楽ってね、魔法なの。とにかくそのコンサートの後、私は確信したの。将来私も必ず音楽の道に進む。アストラさんにとってすっごく意味のあるというわけで、お兄ちゃん、イヤスの中身早く変わって。そのアルバムを見つけるプロ騎士は私じゃないとダメなの。 Lepaskan, aku hentikan. ほら、いい。ゆするんじゃない。イヤスが 3D 用意するだろ。あなたたち兄弟って。 Ya, seenggaknya kita bisa gunain Astra ya. Ya, gua udah tahu karena tadi udah tutorial. 最初の目的地はズバリバレーツインズの制御室よ。 Lagi-lagi di Ballet Twins ya. 案内よろしくね、伝説のプロ騎士さん。 Wait. コントロールルームはこの先だ。ついてきてくれ。 Gila, bambunya sakit banget itu, guys. あそこにあるのってもしかして。 Mana? Oh, di sana. Bro. Udah. Jurnal eksplorasi paranormal. Tebakanku bentar, semuanya pasti bakal lancar. Oke. Ya, pancing marioneta di Ballet Twins itu keluar. Pakai keripik keselip di sofa. ID-nya lucu-lucu guys di sini. Ini si Astra Yao nasi goreng berantakan gitu. Oke. Kira dia sempat bercanda sambil bilang biasanya kamu bisa menemukan keajaiban saat menggali-gali di celah bantal sofa. Oke. Galeri yang runtuh. Oh, aku ingat. Aku punya perasaan kita hari ini pasti bakal menemukan sesuatu. Kemana? Ke sini? Oh, bukan. Oh, ke sana. Ngomong-ngomong yang monsternya Ballet Twins itu ya guys, itu kalau kalian mainin ya kan, terus kayak nolongin orang kan, di sini kan ada kan misi buat nolongin orang-orang gitu. Nah, nanti ada kakek tua gitu, ternyata itu kakeknya si monster Ballet Twins itu ya. Kasihan guys, gua denger ceritanya dari kakek itu.
あなた意外と騎士道精神もあるのね。Oke, di sini unit penyimpanan eksternal. Ayo buka mulutnya lah, buka ke aku. Tunggu dulu, Bang, bukan tidak punya mulut. Oke. Setelah dari galeri mereka pergi ke pantry terus kembali ke sini lagi. Rasanya agak aneh ya mau periksa ke sana. Oh, jurusnya tiba-tiba udah ada. Kemana? Ke sini nggak bisa kah? Bisa tuh. Oh, di sini ada ya ini. Weh. Udah keambil. Itu nanti dulu, itu buat darah sama skill, buat ngeluarin skill nanti dulu. Tapi kalau gua ngeluarin ini sakit juga, guys. Wow. Kalau dipakai skill kayak gini malah enak, guys, yang ini. Tolong ini keluarnya gimana? Oke, ditahan ya, guys. Basic attack-nya ditahan baru bisa keluar dari situasi itu. Sorry, nggak kena. Aduh, kena. Tapi nanya emang harus ada support karakter lagi, guys. Nice. Oke. Udah. Semoga anggota tim jelajah itu baik-baik saja. Suratnya keripik keselip di sofa. Kalau ada waktu buat tinggalkan pesan. Mereka harusnya baik-baik saja. Untuk petualang yang temukan album ini tidak usah khawatir, aku sudah selamat dari bahaya. Lampu di sini yang kadang-kadang terang, kadang-kadang redup memang seram sekali, tapi kamu juga bisa keluar dari sini asalkan mengikuti petunjukku. Sayang sekali aku harus tinggalkan rekaman Joran, tapi tidak ada cara lain supaya bisa bantu semua orang pergi dari sini. Marionette memang kelihatan seram sekali, tapi kalau mereka suka musik Joran, berarti mereka pastinya tidak jahat. Oh ya, ngomong-ngomong si Marionette Monster Twin Ballet itu belum mati ternyata, guys. Semua material bakal jadi tenang seperti sedang tenggelam dalam musik. Pakai kesempatan ini buat lari ke galeri lantai bawah. Aku sudah tinggalkan unit penyimpanan data holo di sana. Semoga kamu berhasil kabur. Kelihatannya kita bisa kabur dengan selamat berkat suara Joran. Berarti karya warisan Joran. Oh, sudah ketemu, ini dia barangnya. Ternyata beneran ada. Boleh tidak aku pakai kesempatan ini buat minta sesuatu? Kalau begitu aku tidak sungkan-sungkan lagi, aku mau minta. Coba. Sebenarnya Billy selama ini mau minta tanda tangan Astra, boleh? Nah, tanda tangan. Nah, kenapa nggak bilang minta tiket aja? Oke. Oh, itu mungkin alasannya si Wes buat si Billy ketemu sama si Astra ya. Lo hilang.お嬢様、即興で何かするならせめてステージで頼む。さ、車に乗れ。
Oke. そうだ、忘れるとこだったわ。 Hah, apa yang lupa? Lihat mau dicium? Lanjut dicium, cuk. 親愛なるのに MC kita dapat コ ciuman ン guys. サートで待ってるからね。 Oke. Bentar guys, hujan, mau masukin baju dulu. Oke, gua kembali guys. Sorry nanti kalau ada suara yang berisik itu suara hujan ya. Soalnya tiba-tiba hujan, padahal masih pagi nih. Gua rekaman jam 9. Asra menaiki mobil dan meregangkan badannya. Lalu dia pun menyadari ada suara bising yang tak henti di dalam mobil. Setelah diperhatikan dengan lebih seksama, ternyata ada seseorang lelaki yang sedang marah-marah di panggilan video dalam mobil. Evelyn dengan cepat menekan tombol matikan suara, seolah sudah terbiasa. Tanpa adanya suara, gerak-gerik orang yang sedang marah-marah itu terlihat jauh lebih konyol. ホブソン専務ったら今度は何に怒鳴ってるの？黙って逃げるな。コンサートを控えているのに何かあったらどうする。とはいえあなた自ら冒険に繰り出す必要がなかったのは確か Ya, ini suaranya si Hika Sayoko guys. 私に言えば済むことだからな。 Hika Sayoko itu voice actornya Rias Gremory dari DXT, terus Akiyama Mio dari Keon. イブ、怒ってる？いいよ。努めて冷静に恨み節抜きの講義をしているだけだ。もう怒んないでよ。私が何を見つけたと思う？ヨランデ・ウィンターの幻の音源よ。 Ya, tapi kenapa rekaman rahasia Joranya, maksudnya kasetnya itu di dalam gedung balet buat siapa yang tarusan? 前にも言ったでしょ。ヨランが独立後にとある CD ショップでささやかなファンミーティング。あの時の私はまだ小さかったけど、その場にいた。何もかもプロ棋士のおかげね。私だけだったら。愛も変わらず警察に他人を信じているんだな。ネット上のよくわからんプロ棋士だぞ。身元も動機も Tenang, gua bisa dipercaya kok. するのかも。よくわからんプロ棋士なんかじゃないわ。なんとこの間知り合ったばかりの友達よ。あなたも知ってるでしょ。ほう。彼らが知り合いならなぜ直接ノックノックで依頼しなかった？それはその今のつい反射的に出ちゃった言い訳っていうか許して。とはいえプロ棋士の身分をその時まで明かさず受注にも凡夫をかませる用心深さ。あなたのお友達は一層コンサートに呼んでおけば思わぬ助けになるかもしれないな。イブってば他人を褒めるときは急に寛大なんだから。待ってちょうだい。まさかOh, 二人の latar belakang. 調査するとかいうことの大小を問わず手に入る限りの情報を握っておくことがあらはいはい。それでインターネットにスレッドを立てるときスタイリストにスマホを借りたな。それから発表会の前にトイレへ行き逃走用に窓を Naik sepeda umum ke dalam. 今回もああ、今度こそ完璧だと思ったのにイブには何でもお見通しね。 Ini katanya kayaknya petugas papcek dia. そんなところだ。イブのケチ教えてくれたら次は言うこと聞くし、もう逃げたりしない。職業スパイだ。 Oh, プロのスパイってこと？なんだかかっこいいわね。まさかとは思うがニューイヤーコンサートでダメって決まりは別に。お嬢様コンサートのラストを飾る新曲は一体全体どうなっている？そうかそうか。取締役会に逆らってまでニューイヤーコンサートのためにスターループの買収を強行し何か締め切りって言ったって形だけのやつでしょ。私は tegar waktu cadangan. 分かったってば書くわよ。今から書きます。まったくこんなピアノもないところで。そうだイブ、あなたが歌ってくれね。知ってるだろう。私にそういうことはできない。大丈夫よ。イブはただ私の手に合わせてハミングして。 Suaranya Evelyn juga merdu juga. お嬢様ただ私に歌わせたかっただけじゃないだろうな。
Evelyn dengan cepat mengulurkan tangannya dan menekan bawah saat dia menekan Astra ke ruang kecil antara kursi dan lantai, lalu melindunginya dengan badannya sendiri. Kenapa? イブつけられた。車が必要だよ。私たちちょうど近くに強制フォローがある。こいつで連中を巻いてもらおう。 Ada yang ngikutin, ada stalker kah atau penculik? Oke, kita pakai Evelyn. Oh, dia elemennya api ya? Mungkin di next habis Astra Yao si Evelyn mungkin, guys. Adakah? Oh, bukan. Geng ini lagi, nggak kapok-kapok mereka. Wah, enak juga nih. Gerakan dia juga cepat, guys. フォローへ入る前に済ませた。 Ini siapa sih orang-orang ini? Mana kemana? ここからそう遠くないはずだ。行こう。 Ke bawah. Oh. Wah, dia pakai benang kah itu, guys? 貴様にお嬢様と口を聞く資格などない。 Oke, mantap. Wait, sorry. Oke, kita dapat bantuan dari si Astra. Oke. Itu skillnya yang sebelahnya basic attack itu bisa ditahan ya, guys, kalau kalian pakai di Evelyn. Nah, yang apa itu warnanya merah ungu itu. Siapa lagi? Yang si badan besar. Nice. Awas. Wow. 黙れ。 Aduh. Awas. Oke, keluarin jurusnya. 全て排除する。 Guys, tadi ada telepon sebentar dari ibu gua. Oke. Oke. Coba kamu tidak ikut bahaya sekali kalau sendirian. Oke. Tapi aku pulang dulu. Oke. Setelah memastikan Astra pergi dengan selamat, Evelyn pun menghela napas. Para penyerang tadi sempat singgung soal intel. Gerak-gerik Nona sudah pasti sedang diawasi. Selain mereka, masih ada siapa lagi ya? Mereka benar-benar tidak profesional. Waktu bertarung tadi mereka bahkan tidak sadar kalau aku jatuhkan perangkat komunikasi mereka. Asalkan bisa temukan perangkat komunikasi itu, aku bisa tahu dari mana mereka berasal. Tapi kenapa jadwal perjalanan Nona bisa sampai bocor? Di sini. Sudah ketemu ini barangnya. Ternyata sudah diformat. Pantas saja mereka tidak khawatir perangkat komunikasinya ketinggalan. Tapi sebenarnya orang itu bilang tidak ada data yang benar-benar bisa dihapus. Kelihatannya sudah waktunya buat ketemu teman lama. Siapa?
Kata sandinya, oh ingat telepon umum yang ada di Sixth Street itu. Siapa teman lamanya? Bukan si Wes sama Bill kan? Kayaknya sih bukan. Terus siapa lagi yang nyerang si Astra ya? Menyebutkan identitasnya setelah meninggalkan organisasi. Oh ya guys, gue tadi kayaknya baru ngeh kalau habis ngeluarin jurus tadi, jaketnya kan dilempar. Dia nggak pakai jaket. Federasinya adalah lagu anak-anak itu. Oke. Telepon umum yang sudah tua ini kembali ditelan kesunya setelah mengeluarkan serangkaian nada panggil. Evelyn menunggu dan terus menunggu sampai akhirnya terdengar suara dari seberang telepon. Kita bakal telepon aku. Oke. Siapa yang ditelepon ya? Oke. Toko minuman yang bosnya robot itu, ya. Dari simpang jalan itu kamu belok kiri terus jalan lurus saja. Nanti kamu bisa lihat tempat pertemuan yang cocok di sana. Oke. Kalau 10 menit lagi mungkin aku jalan-jalan di sekitar sini. Oke. Halo, Master. Aku pesan segelas kopi ya. Kopi itu bukan alat buat usir rasa ngantuk, tapi kopi punya makna tersendiri. Oke. Remehkan makna kopi. Oke. Dengan seni kopi bukan orang yang patut dicurigai. Kira-kira cekatan sekali. Ternyata di tempat seperti ini ada kafe yang sebagus ini. Sisrin ini tempatnya orang hebat. Kamu boleh sering-sering main kemari kalau ada waktu. Oke. Waktunya sudah hampir tiba. Cuma ngobrol sama minum kopi udah 10 menit. Siapa ya yang ditemuin si Evelyn ini? Nunggu seorang gadis yang menekan hoodie, tapi hoodie-nya diturunkan. Oh, jangan bilang si Ren. Sudah kuduga si Ren. 調子良さそうだね。お前もな。私はまあ何度か死にかけたけど、組織にいた頃よりは楽しい。それで助けがいるんだって。 Oh iya ya, organisasi apa ya si Evelyn sama si Ren ini? Katanya mata-mata profesional. この通信機、すでに初期化されているが、中の情報を含みよ。見せて。 Gadis itu menghubungkan perangkat komunikasi ke laptop yang dibawanya. Setelah perangkat komunikasi dinyalakan kembali beberapa kali, tiba-tiba terdengar suara plak dan muncul asap. Nggak bisa berarti. 一定回数力ずくでクラックしようとする君。なんだかすごいやつに。使える情報は抜き取れたか。かつての同僚を信じなよ。基盤が焼き切れる前に暗号通信の断片を見つけたよ。音源抵抗の手に渡すわけには。 Tidak boleh biarkan audio memilikinya, harus dipisahkan. Jangan biarkan siapapun menemukan Fugo. Apa itu? フーガだな。 Hah? Fugo? フーゴ。まあ君が分かってるなら私が知ってる人。暗号通信の送信元は暗号化された IP アドレスだけ。逆探知し。顔つきが険しくなったけど、なんか。いや、私にとっては何も。だが Oh, 私 si が守 Evelyn. るべき対象にとっては。 Si siapa tuh Astra? へえ、やっぱりね。なんだ。やぶ。守らなきゃいけない人がいるんでしょ。ちょっと羨ましいなって。面白い友達は何人かできたけど、何度も助けてもらった手前、そうじゃなかったら手を組んで向かうところ敵なしって感じなんだろう。お前がそこまで高く評価するのは少し興味 Ya, itu si Wes ya. インターノットじゃビッグネームだよ。パエトーンっていうの。また私に用があるとき連絡つかなかったら覚えておく。とにかく基盤が焼き切れる前に抜き取れ。かなり助かった。お前は相変わらず。それじゃ私はセーフハウスに引っ込むから。分かった。引き続き単独行動する際は用心しろ。そうそう。君今はなんて名前？イブリン。イブリン・シェバリエだ。イブリンか。いいね。なんていうか花があるよ。会えてよかった。レイン。 Setelah tersenyum pada Evelyn, Ren pun berbalik badan dan pergi.
Melihat Ren meninggalkan tempat itu sambil pergi. Ren, namanya bagus juga. Dalam perjalanan kembali menemui Astra, Evelyn terus memikirkan alamat IP itu. Itu adalah alamat IP internal perusahaan, yang berarti orang yang membocorkan lokasi Astra telah mengkhianati internal. Beberapa segmen di dek observasi menara. お嬢様、イブどうだった？調べた結果、襲撃してきた者たちには、狙いは事務所？それとも私？そのどちらでもないか、あるいは両方とも言える。フーガの目的 Ada apa dengan は rekaman Joran de Winter? 彼の遺作を抵抗のような大資本に渡してはならない。そう、私があのアルバムをフォローで見つけたのはついさっき。あなたの動向は文字通り万人が追っている。お嬢様、身近な人間も例外ではない。あなたが想像する以上。大資本のおみこしか。 Buset, フーガの kapitalis 連中 emang がどんな bener 侮 ya. 辱やデマを流布しようと気にする必要はない。 Oke. 心に私はただフーガも抵抗もお金にたかる虫のような人たちにはみんな私の音楽は私のもの。 Ya, nggak sesederhana itu sih kalau kalian udah ikut agensi gitu. お嬢様、今回のセットリストにヨランデ・ウィンターの曲が入っているのも事務所の意向だが、それによって不況を買うのはあなただ。あなたがいつかデ・ウィンター氏のように見えざるパワーゲームの犠牲者となる。ヨランの言葉でね、私ずっと気に入ってるやつがあるの。彼の歌には間違いキュートが飲み込まれたあの夜、私は避難所の床で小さくなって考えてた。パパとママは逃げられたのか、それとも恐ろしい怪物になってしまったのか。 Si Astra ini juga dari ibu kota lama guys ternyata. 私は自分が幸運な人間だったと思ってる。でもそれは私を助けてくれた人は幸せになって、そんな時避難所の壊れかけたスピーカーからそれがヨランの曲だった。その旋律がと私の恐怖や孤独と自分を奮い立たせて、笑顔で未来、それに涙を拭ったら私だけじゃなかった。あの日、あの音楽には魂を動かす力がある。ヨラン、いつの時代にも歌い手が必要とされる。人々は歌い手に願いを託し、もし全ての心が孤独な音符なのだとしたら、私はこの歌声で幕を上げて、心と心の壁をなくして全ての人の耳に届き。 Sambil menyimpan rekaman Joran, Astra menyentuh panel kontrol beberapa kali dengan pelan, seolah sedang memainkan alat musik tanpa suara. Tirai start loop perlahan terbuka, dunia mimpi yang melayang di langit gelap terbentang dengan tenang, serta menyambut cahaya bintang dan harapan. Wow, ini tanggungnya. Oh, itu kasetnya. 音楽って魔法なの。 確かに魔法でもなければ信じられない。こんな私が星の輝きを守るに値するなどと。 Dan bilang ikut nyanyi si Evelyn. Oh, gue kira bakal ikut nyanyi. Suara cerita yang penuh kegembiraan itu pun memecah ketenangan seseorang yang sedang bergolek-golek di tempat tidurnya. Si Bele paling. Sudah kuduga. アストラさんが、じゃなくて前にあったあの綺麗なマネージャーさんから Oke. コンサートに呼んでくれるんだって。イヤスの分まであるよ。 Wah, ini cara yang sempurna untuk merayakan tahun baru. これで大晦日の夜は安心だ。チケットが取れなかった悲しみを。ずっとただ働きでおじいちゃんについてきたプロ棋士人生だったけど、
tanpa bayaran. 世界最後の都市を守る使命について考えるのはコンサートに行ってからでもいいよね。アストラさんって本当にいい人。ネットでは悪く言う人もいるけど。 Ya, seperti biasa guys. Artis pasti ada pendukung, ada haternya. Itu udah wajar. Hater yang ngejek dia di internet. なんだってネットにはそんな救いのない人がいる。輝きのモーメントニューイヤーコンサートの発表からアストラに関するスレッドは検索アストラに対するネガティブな Buset, banyak banget 14%. 全体の 14% で1位。 Dia jelek. Buset. Ini matanya gimana coba ngeliat Astra jelek. ひどい。見た目のことなんて人それぞれだけど。 Wah, itu matanya udah bermasalah itu guys. Kayak ngatain Astra jelek. 了解。新たにアカウントを17万3925 Buset, banyak banget. 173.000 loh. サイクを含む全ての投稿。 Bukannya itu sama saja dengan kita memanfaatkan kekuatan super untuk buat jahat ya. Query, jangan buat banyak-banyak. フェアリーコメント操作をするボットのような存在になり下がるなんて。 Nah, 了解。17万3924 semua komentar telah dihapus. Oke. 兄ちゃん厳しい。私フェアリーは間違ってないと思うよ。卑劣な同意。フェアリーの手にかかれば当該手段を用いてマスターを Dewa di New Year itu buset. Kok rasanya sudah mulai seperti orang jahat ya? Kita udah. Oke. とにかくこの件はこれまでだ。間違った手段で理想を叶えたところで。 Nah, harus bijak ya. Namanya aja wise. Wise itu artinya bijak guys. 確かにちょっとだけ新エリート思い通りにできるかもって錯覚があって、癖になったら怖いね。 Oke. その他のネガティブな論調は主に往年の大スタールランド Barulah kasih sungguhnya hanyalah seorang idola yang disokong oleh kapitalis. Ya, ini ya nggak apa-apa lah komentar negatif kayak gini. ヨランの曲を使うなんて彼の人気に。アストラさんはヨランさんから音楽のバトンを受け継いだって言っても過言じゃないの。 Tidak ada gunanya membandingkan mereka berdua. Kesusahan dia kan sepenuhnya bergantung pada sokongan perusahaan. Yang atas saja. どちらかをこき下ろさないといけないなんて法があるわけでもないのに。僕としてはヨランさん結局のところ理由なんて何だっていいんだよね。それが役に立たなくなったら違う理由になるだけだし。だからそんなこと言うやつにはガツンといい。 Jangan sampai merepotkan Astra dan Evelyn. Ayo lawan balik, tidak boleh. Yang atas saja guys. アストラさんやイブリンさんの迷惑になったらいけない。ファン同士の争いが本人になんてよくある話だからね。分かったってば。まあお兄ちゃんは優等生なんだから。 Nggak apa-apa sih, cuman komentar kayak gitu aja. Setelah itu kamu pun menghabiskan waktu seharian untuk mengikuti postingan-postingan yang berhubungan dengan Astra. Apa ini harga yang harus dibayar untuk menjadi seorang superstar? Bagaimana Astra bisa menahan begitu banyak komentar negatif terus-menerus ya? Itu udah ke konsekuensi jadi artis guys. Konser yang sudah ditunggu akhirnya tiba. Konser Astra hari ini. Oke. Lalu lintasnya normal, cuaca normal, undangannya juga udah di kantong. Kamu udah siap belum? Oke. Coba, bentar. Bentar guys. Ini udah selesai atau belum? Gua lihat dulu. Oh, udah sih. Oke guys, segini dulu videonya. Untuk konsernya nanti di next episode aja ya. Soalnya gua masih ada urusan. Dan ya, masih perkenalan si Astra sama si Evelyn. Ternyata si Evelyn kenal sama si Ren. Dan komplotan yang mau nyerang si Astra itu ternyata orang dari internal perusahaan ya. Ya gue juga nggak tahu kaset Jur the Winter itu sehebat apa, apakah memiliki kekuatan yang spesial atau gimana, kan soalnya banyak diincar orang tuh kasetnya. Misterinya sekarang kaset guys. Oke, segitu dulu. Jangan lupa di like dan subscribe channel ini, dan jangan lupa dinyalakan loncengnya agar kalian tahu video terbaru dari gua, dan bye bye.